पुरस्रार दुनिया ऑफिशियल में खुश आमदीद। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी वाकयात हुए हैं जिनका जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। आज हम इन्हीं में से एक पर बात करेंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुएं से तख्त तक का गैर मामूली सफ़र। हज़रत यूसुफ की दास्तान, जिन्हें बाइबली रवायत में जोसेफ के नाम से जाना जाता है, मज़हबी अदब की सबसे गहरी, जामे और असरअंगीज़ कहानियों में से एक है। कुरान मजीद खुद इस दास्तान को अहसनुल क़सस यानी सबसे बेहतरीन कहानी करार देता है, और जब इंसान इस अजीम क़िस्से को गौर व फ़िक्र के साथ पढ़ता है तो ये बात पूरी तरह वाज़ेह हो जाती है कि ये मकाम इसे क्यों अता किया गया। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें ख़यानत और वफ़ादारी, तकलीफ़ और सब्र, ख्वाहिश और तक़वा, नाउमीदी और उम्मीद, और आखिरकार इलाही अदल व रहमत दहाइयों कर फैली इंसानी ज़िंदगी में जलवागर नज़र आती है। ये महज एक इंसान की मुसीबत से अज़मत तक के सफ़र की दास्तान नहीं, बल्कि एक लाजवाल गवाही है कि अल्लाह ताला कभी अपने वफ़ादार बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता, चाहे हालात इंसानी निगाहों में कितने ही नाउम्मीद और नामुमकिन क्यों न दिखाई दें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी एक ऐसे मंसूबाबंद इम्तिहान की मानंद है जहाँ हर तकलीफ़ किसी मकसद के तहत थी, और हर ताख़ीर अपने अंदर एक ऐसी आइंदा नेमत के बीज रखती थी जिसका तसव्वुर इंसानी अक़ल न कर सकती थी, न पेशगोई। हज़रत यूसुफ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यानी जेकब के बेटे थे, और बचपन ही से अल्लाह ने उन्हें गैर मामूली हुस्न और एक बातनी नूर अता फरमाया था जो उन्हें अपने भाइयों में नुमाया करता था। वो अपने वालिद के बेहद महबूब थे, और ये मोहब्बत अगरचे अपनी असल में पाक थी, मगर यही उनकी ज़िंदगी के पहले बड़े इम्तिहान का सबब बनी। उनके 11 भाई थे, और वक्त के साथ उनके दिलों में हसद और कीना बढ़ता गया जब वो अपने वालिद की मोहब्बत हज़रत यूसुफ और उनके छोटे भाई बिन्यामीन पर ज़्यादा होती देखते। इंसानी दिल जब हसद को काबू में न रखे तो वो इंतहाई दरिंदगी तक पहुंच जाता है, और हज़रत यूसुफ के भाई तारीख़ की सबसे इबरतनाक मिसालों में से एक हैं। एक सुबह हज़रत यूसुफ ने अपने वालिद से अपना ख्वाब बयान किया कि उन्होंने देखा है कि 11 सितारे, सूरज और चांद उनके सामने सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब फ़ौरन इस ख्वाब की अहमियत को समझ गए। उन्होंने अपने बेटे से नसीहत की कि वो ये ख्वाब अपने भाइयों को ना बताएं, क्योंकि वो उनके रद्द-ए-अमल से खौफज़दा थे और जानते थे कि इस ख्वाब का मतलब क्या हो सकता है। लेकिन तकदीर के पहिए हरकत में आ चुके थे, और कोई इंसानी तदबीर अल्लाह के फ़ैसले को रोक नहीं सकती थी। भाइयों ने हज़रत यूसुफ के ख़िलाफ़ साजिश की। कुछ ने कहा कि इसे कत्ल कर दिया जाए ताकि हसद का खातिमा हो, लेकिन उनमें से एक ने खून बहाने के बजाय ये तजवीज़ दी कि इसे एक कुएं में डाल दिया जाए ताकि कोई काफ़िला आए और इसे कहीं दूर ले जाए। यही मंसूबा तय पाया। उन्होंने अपने वालिद से बज़ाहिर मासूम दरख्वास्त की कि हज़रत यूसुफ को खेलने के लिए अपने साथ ले जाएं। हज़रत याकूब हिचकिचाए और कहा कि उन्हें डर है कि कहीं कोई भेड़िया नुकसान ना पहुंचा दे, मगर भाइयों के झूठे यकीन दिलाने पर आखिरकार इजाज़त दे दी गई। फिर वो दिल दहला देने वाला लम्हा आया। यही उसके अपने भाई थे, उसका अपना खून, और इन्हीं हाथों ने उससे उसका लिबास छीना और उसे एक तारीक गहरे कुएं में फेंक दिया। वो अंधेरे में तन्हा छोड़ दिए गए और भाई वापस लौट आए। अपने झूठ को मुकम्मल करने के लिए उन्होंने एक जानवर ज़बाह किया, उसके खून से हज़रत यूसुफ के कपड़े रंगे और रोते हुए अपने वालिद के पास आए कि भेड़िया उनके भाई को खा गया। हज़रत याकूब, जो अल्लाह के नबी थे और गहरी बसीरत रखते थे, उन पर यकीन न लाए। उन्होंने सब्र जमील का ऐलान किया और अपना गम अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। कुएं के अंधेरे में एक मासूम बच्चा तन्हा बैठा था, लेकिन कुरान हमें एक हैरत अंगेज़ हकीकत बताता है। इसी कुएं में अल्लाह ने हज़रत यूसुफ की तरफ वही फरमाई कि एक दिन वो अपने भाइयों को उनके इस अमल की खबर देगा, ऐसे वक्त में जब वो उसे पहचान भी ना सकेंगे। ये महज तसल्ली नहीं थी, ये तकदीर की झलक थी। वो कुआं जो तबाही के लिए चुना गया था, दर हकीकत बुलंदी की पहली सीढ़ी बन गया। ये हज़रत यूसुफ की कहानी का अजीम सबक है कि जिन हालात से एक मोमिन को तोड़ने की कोशिश की जाती है, वही अल्लाह के हाथ में उसकी अज़मत की तामीर के औजार बन जाते हैं। एक काफ़िला वहाँ से गुजरा। पानी निकालने के लिए कुएं में डोल डाला गया और हज़रत यूसुफ उससे लिपट गए। उन्हें बाहर निकाला गया और उनकी खूबसूरती देखकर उन्हें माले तिजारत समझा गया। मिस्र ले जाकर चंद मामूली सिक्कों के एवज़ बेच दिया गया, मगर ख़रीदार एक आम आदमी ना था। वो मिस्र का एक बाअसर शख्स था जिसे इस्लामी रवायत में अल अजीज़ कहा जाता है। उसने हज़रत यूसुफ को अपनी बीवी के हवाले करते हुए कहा कि इसे इज्जत के साथ रखो, मुमकिन है ये हमारे काम आए या हम इसे अपना बेटा बना लें।
یوں ذلت کی حالت میں بھی حضرت یوسف کی ذات میں ایک وقار تھا جو سب پر ظاہر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سرزمین میں جما دیا تھا اور آنے والے تمام امتحان اور فتوحات ایک الہی منصوبے کا حصہ تھے۔ العزیز کے گھر میں سال گزرے اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک لڑکے سے ایک باوقار جوان بن گئے۔ اللہ نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا اور ان کی دیانت و امانت کی شہرت پھیلتی گئی۔ مگر اس سکون کے دور میں ایک اور سخت امتحان چھپا ہوا تھا، آزمائش خواہش۔ العزیز کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف مائل ہو گئی اور ان کا پیچھا کرنے لگی۔ ایک دن اس نے تمام دروازے بند کر کے انہیں اپنی طرف بلایا۔ یہ لمحہ شدید دباؤ کا تھا، تنہائی، طاقت، جوانی اور کوئی گواہ نہیں۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی اور انکار کر دیا۔ وہ دروازے کی طرف بھاگے، اس نے پیچھے سے ان کا کرتا پکڑا اور پھاڑ دیا۔ اسی وقت العزیز آ گیا۔ عورت نے الزام حضرت یوسف پر لگا دیا، مگر گھر کے ایک دانا گواہ نے کہا، اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو مرد سچا۔ کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، حقیقت ظاہر ہو گئی، مگر بات شہر میں پھیل گئی۔ عورتوں نے تانا دیا۔ العزیز کی بیوی نے ایک دعوت رکھی، سب عورتوں کو چاقو دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے بلایا۔ ان کے حسن سے عورتیں اتنی مبہوت ہوئیں کہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور درد کا احساس تک نہ ہوا۔ پھر اس نے اعلان کیا کہ یہی وہ ہے جس پر تم مجھے تانا دیتی ہو، اور اگر اس نے میری بات نہ مانی تو قید کر دیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ قید مجھے اس گناہ سے بہتر ہے۔ یوں ایک بے گناہ نبی قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ قید خانہ بھی کنویں کی طرح ایک تربیت گاہ بن گیا۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر کی۔ 2 قیدیوں کے خواب سچ ثابت ہوئے۔ ایک رہا ہوا مگر وعدہ بھول گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال مزید قید میں رہے۔ پھر مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا، 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں کھا گئیں، اور 7 سبز بالیاں 7 سوکھی بالیوں سے نگل لی گئیں۔ کوئی تعبیر نہ بتا سکا۔ تب ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے۔ خواب کی تعبیر دی گئی، 7 سال خوشحالی، پھر 7 سال قحط۔ ذخیرہ کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ بادشاہ نے بلایا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنی بے گناہی ثابت کرانے کا مطالبہ کیا۔ عورتوں نے سچ اگل دیا اور العزیز کی بیوی نے اعتراف کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزت و وقار کے ساتھ رہا ہوئے۔ بادشاہ نے انہیں مصر کے خزانے کا نگران بنا دیا۔ قحط آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے آئے۔ وہ انہیں نہ پہچان سکے، مگر وہ انہیں پہچان گئے۔ آخرکار ایک دن انہوں نے خود کو ظاہر کیا، معاف کر دیا اور قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھیجی۔ قمیص آنکھوں پر پڑی تو بینائی لوٹ آئی۔ پورا خاندان مصر آیا اور خواب پورا ہوا۔ 11 ستارے، سورج اور چاند سجدے میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی اس لیے زندہ ہے کہ یہ ہر انسان کے دل کی آواز ہے، جو دھوکہ کھا چکا ہو، جو صبر کر چکا ہو، جو آزمائش میں ثابت قدم رہا ہو، جو برسوں انتظار کر چکا ہو، ہر ایک اس کہانی میں خود کو پاتا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ صبر ضائع نہیں جاتا، اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا، اور کبھی کبھی کنواں اور قید سزا نہیں ہوتے بلکہ عظیم تقدیر کی تیاری ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے پراسرار راز آپ تک پہنچتے رہیں تو کسی بھی واقعے کا نام نیچے کامنٹ باکس میں لکھیں۔ ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ پراسرار دنیا آفیشیل آپ کا انتظار کرتی رہے گی۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔